저는 광주 공익변호사와 함께하는 동행의 이수아 변호사입니다. Halo, saya adalah penasihat hukum Lee Soa dari bersama Lembaga Bantuan Hukum Pro Bono Dongheng di Gwangju. 올해도 이주 노동자 권리 찾기 영상으로 만나 뵙게 되었어요. 잘 지내셨나요? Pada tahun ini, kami kembali menemui Anda melalui video ini untuk menuntut hak buruh imigran. Kabar kalian baik-baik saja kan selama ini? 이번 영상도 통역 선생님 파리카 선생님과 함께합니다. Dalam video ini, kami bersama Ibu Penerjemah Farika. 인사 부탁드려요. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Halo, perkenalkan nama saya Penerjemah Farika. 이번 영상에서는 1. 노동청에 진정한 다음 합의할 때 꼭 조심할 것. 2. 많은 질문을 해주셨던 농업과 제조업의 근로기준이 왜 어떻게 다른가에 관하여 알아보겠습니다. Dalam video ini, kami akan membahas 1. Apa yang harus diperhatikan ketika berdamai dengan pemilik usaha setelah mengumpulkan petisi ke Disnaker. 2. Adalah hal yang banyak ditanyakan, yaitu bagaimana dan kenapa ada perbedaan standar ketenaga kerjaan antara usaha pertanian atau perikanan dengan usaha manufaktur. 노동청에 진정서 써서 내보신 경험 있으신 분들 많으실 거예요. Pasti sudah banyak buruh yang memiliki pengalaman mengisi dan mengumpulkan petisi ke Disnaker. 이렇게 생긴 진정서에 적어서 내시죠? 노동청 민원실에 가서 물어보면 어떻게 쓰는지 안내해 주는 분도 있어요. Anda mengisi dan mengumpulkan surat petisi seperti ini kan? Kalau Anda pergi dan bertanya ke Pusat Layanan Masyarakat Disnaker, akan ada orang yang membimbing Anda bagaimana cara mengisinya. 오늘은 진정서 쓰는 방법을 알려드리려는 것이 아니에요. Namun, hari ini kami bukan mau menginformasikan bagaimana cara mengisi surat petisi. 진정서를 접수하고 나면 근로감독관이 조사를 받으러 오라고 전화와 문자가 오죠. Setelah mengumpulkan petisi, pengawas ketenagakerjaan menghubungi lewat telepon atau SMS supaya Anda datang dan menerima pemeriksaan, bukan? 그래서 조사를 받으러 나가면 아직 충분히 이야기도 못했고 자료도 못 냈는데 사장이랑 합의하라고 하거나 사장이 합의서에 서명하라고 하는 경우가 있어요. Jadi, kalau Anda pergi dan menerima pemeriksaan, ada beberapa kasus di mana Anda disuruh berdamai dengan pemilik usaha atau pemilik usaha menyuruh menandatangani surat damai meskipun Anda belum mengungkapkan masalah atau belum mengumpulkan data dengan cukup. 근로감독관이 이런 서류를 내밀면서 서명하라고 할 때 그 자리에서 서명하지 마시고 꼭 노무사나 변호사에게 확인하고 서명하겠다고 하고 그냥 나오세요. Ketika pengawas ketenagakerjaan memberikan surat seperti ini dan menyuruh Anda tanda tangan, jangan langsung tanda tangan di tempat itu juga. Tetapi katakanlah bahwa Anda akan memastikan dulu dengan pengacara ketenagakerjaan atau penasihat hukum sebelum memberikan tanda tangan dan keluarlah dari ruangan tersebut. 혹시 지인이 함께 가서 통역을 해주었다 하더라도 근로감독관이 전화 통역으로 설명을 해주었다 하더라도 그 자리에서 서명하지 마시고 노무사나 변호사에게 충분히 확인하신 다음 서명하세요. Meskipun Anda ke sana bersama dengan kenalan yang membantu menerjemahkan atau pengawas ketenagakerjaan menjelaskan bersama dengan penerjemah lewat telepon, jangan memberikan tanda tangan di saat itu juga. Berikanlah tanda tangan setelah Anda memastikan dengan baik kepada pengacara ketenagakerjaan atau penasihat hukum. 이 서류는 무엇이냐면 체불임금 진정을 드랍하겠다, 체불임금 진정을 포기하겠다
사장을 처벌하지 않겠다. 사장 처벌하는 것을 원하지 않는다 하는 의미이고 한국어로는 진정취하라고 해요. 진정취하, 이 단어 뜻은 기억해 두세요. Dokumen ini adalah pernyataan bahwa Anda akan drop atau menarik kembali petisi penunggakan upah, yang berarti Anda tidak menginginkan pemilik usaha dihukum, yang dalam bahasa Korea disebut 진정취하. Mohon diingat arti kata dari 진정취하 ini. 제대로 된 진정취하가 되려면 먼저 내가 받지 못한 체불임금, 퇴직금이 얼마인지, 그리고 받지 못한 금액 중에서 얼마를 사장이 지급했는지 그 액수가 확인되어야 해요. Supaya pembatalan petisi ini terjadi dengan benar, Anda harus memastikan berapa jumlah upah serta pesangon yang ditunggak dan berapa jumlah yang sudah dibayar oleh pemilik usaha dari total tunggakan tersebut. 얼마를 사장으로부터 받았는지를 한국어로 체불금품 수령이라고 해요. Jumlah yang telah dibayarkan oleh pemilik usaha disebut dengan 체불금품 수령 dalam bahasa Korea. 바로 이 부분이 적혀져 있어야 해요. Jadi, bagian yang terlihat di bawah ini harus diisi. 그런데 어떤 경우는 저 빨간 부분에 아무것도 금액이 쓰여져 있지 않고 사장이 돈도 안 줬는데 취하서에 서명하라고 몰아가는 경우가 있어요. 그런 경우라면 절대로 서명하면 안 돼요. Dalam beberapa kasus, bagian yang diberi tanda merah tersebut tidak ditulis apa-apa dan pemilik usaha belum memberikan uang. Tetapi Anda disuruh menandatangani surat pembatalan petisi. Pada kondisi tersebut, Anda sama sekali tidak boleh tanda tangan. 왜냐하면 바로 그 아래 내용을 보시면 한 번 진정을 취하하면, 진정을 포기하면 돈을 다 못 받았어도 다시 신고할 수 없다는 내용까지 서명하게 되어 있거든요. Karena kalau melihat isi di bawahnya, yaitu kalau Anda menandatangani pembatalan petisi, Anda memberikan persetujuan untuk tidak akan melaporkan kembali meskipun Anda belum menerima uang semuanya. 사장을 처벌하기를 원하지 않는다고 일단 서명하고 나면 사장이 돈을 주지 않는다고 하더라도 다시 진정서를 제출할 수 없다는 내용까지도 서명을 받고 있어요. Jika sudah menandatangani bahwa Anda tidak menginginkan pemilik usaha dihukum, Anda telah menandatangani isi bahwa meskipun pemilik usaha tidak memberikan uang, Anda tidak akan dapat memberikan atau mengumpulkan petisi kembali. 그렇게 되면 매우 곤란하겠죠? Kalau sudah seperti ini, sangat sulit bukan? 법대로라면, 원칙대로라면 이런 내용을 제대로 이해하지 못하고 서명하였다면 그 서명이 효력이 없다고 주장할 수는 있어요. 그러나 슬프게도 현실은 법이 멀리 있는 경우가 많잖아요. 서명을 무효라고 인정받으려면 너무 힘든 과정을 보내야 해요. 그러니 절대 함부로 서명하지 마세요. Kalau menurut hukum dan peraturan, Anda bisa saja berargumen bahwa tanda tangan ini tidak valid karena Anda tidak mengerti isinya secara benar. Namun sayangnya, pada kenyataannya, hukum seringkali gagal. Untuk mendapatkan pengakuan bahwa tanda tangan tersebut tidak valid, Anda harus melalui proses yang sangat panjang dan sulit. Karena itu, jangan pernah memberikan tanda tangan sembarangan. 동행은 진정 취하서를 인도네시아어와 몇 개 언어로 번역해서 가지고 있어요. 필요하신 분은 이메일이나 이 영상의 댓글로 요청하시고 이메일을 남겨주시면 보내드릴게요. Dongheng memiliki surat pembatalan petisi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan beberapa bahasa lainnya. Jika Anda membutuhkannya, silakan menghubungi kami lewat email atau silakan memberikan komentar pada video ini dan meninggalkan alamat email Anda.
농업에서 일하는 경우와 공장에서 일하는 경우 월급이랑 휴일이 달라요. Gaji dan hari libur jika bekerja di usaha pertanian atau perikanan berbeda dengan bekerja di pabrik. 대한민국에서 일하는 근로자는 한 주에 40시간 안으로 일을 해야 하고 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상 휴게 시간을 가져야 하는 것이 원칙이에요. Dalam satu minggu harus bekerja sebanyak maksimal 40 jam dan mendapatkan waktu istirahat selama 30 menit jika bekerja selama 4 jam atau mendapatkan waktu istirahat 1 jam jika bekerja selama 8 jam adalah peraturan yang berlaku untuk buruh yang bekerja di Korea. 주휴수당, 연차수당은 휴가와 관련한 수당이에요. Upah tambahan hari libur mingguan dan upah tambahan cuti adalah upah tambahan yang berhubungan dengan hari libur atau cuti. 휴일에 일하거나 야간에 일을 하는 경우 사업주는 근로자에게 임금의 50%를 더하여 지급해야 해요. 휴일수당, 야간수당이라고 해요. Kalau bekerja di hari libur atau bekerja di malam hari, pemilik usaha harus membayar buruh dengan menambahkan sebanyak 50% dari upah biasanya. Upah ini disebut dengan upah tambahan kerja di hari libur atau upah tambahan di kerja malam. 그런데 농업은 날씨나 수확 시기에 영향을 많이 받아서 노동의 불규칙성이 크기 때문에 위 규정대로 하는 것에 어려움이 있어요. Tetapi pada prakteknya sulit untuk memberlakukan peraturan ini di usaha pertanian dan perikanan karena pekerjaan jenis usaha ini banyak dipengaruhi oleh faktor cuaca atau masa panen. 예를 들면 비가 계속 오면 일을 못한다거나 또 한낮에는 더워서 일을 못한다거나 내일 태풍이 온다면 오늘 일요일이어도 수확을 모두 마쳐야 한다거나 하는 것이죠. Contohnya, tidak bisa bekerja kalau terus turun hujan, atau tidak bisa bekerja di siang hari karena cuaca yang sangat panas, atau karena besok ada angin topan yang datang, maka panen harus diselesaikan hari ini semuanya meskipun hari ini adalah hari Minggu. 그래서 휴일과 휴게 시간을 정확하게 정하는 것이 어려워요. 정확한 시간을 정할 수가 없으니 주휴수당이나 연차수당, 휴일수당을 지급하지 않아요. Karena sulit untuk menetapkan hari libur dan jam istirahat dengan benar, maka upah tambahan hari libur mingguan, upah cuti, dan upah kerja di hari libur tidak dapat diberikan. 그러나 만일 한 달 동안 일한 근로시간이 계약서에서 정한 시간보다 더 많다면 개인적으로 기록을 꼭 해두시고 반드시 그해 최저임금을 기준으로 일한 시간만큼 임금을 더 받아야 해요. Tetapi kalau bekerja lebih banyak daripada jam kerja per bulan yang ditetapkan di kontrak, buruh harus mencatat sendiri secara terpisah jam tambahan tersebut. Buruh harus mendapatkan upah kerja lebih tersebut yang jumlahnya dihitung berdasarkan standar upah per jam yang ada di kontrak kerja. 그러니까 꼭 일하는 시간을 매일 적어주시라고 말씀드렸었죠? Oleh karena itu, saya sudah pernah memberikan nasihat untuk selalu mencatat jam kerja setiap harinya, bukan? 계산하는 자세한 방법은 요 위에 걸어놓은 이전편을 참고해 주세요. Untuk cara perhitungan yang lebih rinci, silakan merujuk pada video sebelumnya yang ada pada link di atas ini. 오늘은 여기까지. Hari ini sampai di sini saja. 현장에서 직접 노동자를 만나다가 가장 안타까웠던 문제를 미리 예방하고 싶은 마음에서 만들어 보았는데요. 도움이 되셨기를 바랍니다. Kami membuat video ini agar dapat mencegah masalah-masalah yang paling memprihatinkan ketika bertemu dengan buruh di lapangan.
Saya berharap video ini dapat membantu Anda. 동행 유튜브 구독과 좋아요. Silakan like dan subscribe YouTube Dongheng. 지금까지 동행의 이소아, 통역의 파리카 선생님이었습니다. Penerjemah Isoa dan saya penerjemah Farika. Terima 감사합니다. kasih.